नमस्कार बंधुरा बाঙालिर भुड़ी भोजे आपनादेर स्वागत। तो आज के गरमेर दिने ठंडा ठंडा लस्सी बानाबो। तो ये जारेर मध्य आगे आमी एकटू काजू बादाम गुঁড়ো करे निয়েছিলাম। तो एबार आमी एर मध्य এই टक दইটা दिए देব। एखाने आमार पुरो 500 ग्राम टक दই आछे। टक दইটা आमी दिए देब। एर मध्य आमी परिमाण मतन चीनी निয়েছি दिए देब। एखाने आमार 3 चामच आमुल दूध गुঁড়ো आछे सेटा आमी दिए दिलाम। एखाने आमी किछुटा काजू बादाम देब। काजू बादामटा किन्तु दिले टेस्टटा एकदम अन्य रकम हो जाबे। एकटू काजू बादाम दिए देब और एकटू किशमिश दिए देब और नुन अल्प सामान्य परिमाण मतन देब। एखाने बीट लवण दिलेई भालो हय किन्तु आमी एखाने एमनि प्लेन लवणई दिएछि। दिए एबार आमी एटाके मिक्सिते घुरिए नेब। लस्सिटा आमार एकदम किन्तु रेडी हये गेछे। मिक्सिते आमी 2 থেকে 3 मिनट भालो करे घुरिए निয়েছি। एबार आमी ग्लासेर मধ্যে ढालबो। तो ग्लासेर मধ্যে आगे आमी 3-4 टुकरो करे बरफ दिए देब। बरफटा किन्तु मिक्सिते घोराবার সময়ও আপনারা দিতে পারেন চাইলে, সেটাও কিন্তু একটু অন্যরকম হবে। আমি তো এইভাবে বানাই, ওই জন্য এইভাবে একবার আপনাদের সাথে বানিয়ে শেয়ার করলাম। এবার এটা ঢেলে দেব। তো গরমের সময় আমি যেভাবে বানাই এইভাবে একবার আপনারা বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। খেতে তো দারুণ টেস্ট হবেই। তো এই যে আমার লস্যি একদম রেডি হয়ে গেছে। উপর থেকে আমি অল্প একটু কাজু বাদাম গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, এটা একটু দিয়ে দেব। আর একটু কিশমিশ দিয়ে দেব। তো এই যে গরমের সময় আমার ঠান্ডা ঠান্ডা লস্যি একদম রেডি হয়ে গেছে। তো আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারা এইভাবে একবার বানিয়ে খেয়ে দেখতে পারেন। তো আমার লস্যির রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে।